bakbakan on its way mga igan. Team Cordoba versus Team Consolacion. Team Consolacion Jomar Aguila kontra sa Team Cordoba Andik GP Racal og ni Albert. 1-0 na itong score mga igan, 1-0 in favor of Team Consolacion. Win! Okay na itong bakbakan diri sa Taytayan Tagunol Kugon Pardo Cebu City. I-sponsor niya ni Kap Hari Iran o ni Kap Novi Abilia Cabatino, organized by Boss John Peter Pantonyal under Bulabog by Promotion. Agila mitokmod, awhawan pas kang manang ang sintro. Walang katao-tao. Ate score. Dol. Kita ate score. Ate score. 4-0. 4-0. Servisyo Jojo. Servisyo Jojo 5-0 ato skora. Jojo iyay mitokmod overhead ba? Kanto tirada kuha pa GP Racal. Tukuran Jomar. Wah, kabot. Side out. 5-0 ha. GP Racal to serve para uno. Jomar. Wala namumba na GP Racal. Paikan pang Albert. Tuwag si Kambula nga idol Jomar Roma. 1-5 na, 1-5. Kini servisyo GP Racal para dos Aguila. GP Racal. Out ball. Inside. 2-5 na. 2-5. Narito ya? Arayaw? Ya. 2-5. Jomar Lobo. Andik. Yay. Kuha pa Aguila. Laras. Grabe laras GP Racal. Servisyo John Paul Racal. John Paul again. Out ball. Jomar Roma serve. 5-3 ha. 6-3. Change court ha. 6-3 ang ato score. Servisyo Andik. Jomar. Tuara Jojo. Jomar Roma again. Pasok na pasok ang tulak shot ni Jomar Roma. 3-6 ang ato score, 3-6. Servisyo Aguila. Andik. Aguila again. Inside mga igan. City. 3. 4 point lead sa team la ni Aguila, Jomar og ni Jojo. GPR, tukod, Andik to the rescue. Out ball. 3 City. Servisyo Aguila. Kini para 8 na. Out ball again. 9-3. 6 puntos sa kalamangan JP Racal. JP again, 2 shot combination. Tuara. Out ball. 3-6 bola sa Team Cordoba. Servisyo Albert, Imobert. Jomar again. Countered by Andik. Wait. 4-9. 4-9. Kini para 5. Servisyo Albert. Tampok. Albert again. Saudi Jojo. Gidayban ni Andik. Kuha pas 1-hand. JP Racal. JP Racal firing mga kaibigan. Tuara Albert. Nice spike. Pasok na pasok. 5-9 na. 5-9. 4 point lead na lang sa team Consolacion ha. Ang team lang ni Aguila, Jomar og ni Jojo. Tuanasad ang serbisyong Albert. JP Racal namato. Gibato. Out ball. 6-9 na. 6-9. 3 puntos na lang ang kalamangan. Pasok na naman.
Nueve City na, Nueve City. Mirali na ang serbisyo ni Albert. Kini serbisyo para 8. John Paul. Rak. Ay, tukuran. Kuha kang Albert. Kini, Juma Roma. Out ball. 8-9. 1 point lead na lang. Kini para Iguales. Jojo. Andik. Albert, para babag na tinayin. Jumar, gilayatan, Jampol. Tog mo niya gila. Hala ka niya. Wala. Good item. Side out ha. Side out. 8-9 ato score. 8-9 in favor of Team Consolacion. Kini servisyo Jojo para Gis. Andik. Overhead. Answer by Juma Roma. Albert again. Side out. Kapit na. 8-9 ato skora. 8-9. Kini para Iguales servisyo John Paul Racal. Jomar. Agay. Tuarag. Andik. Out ball. Iguales 9 na. 9-all na mga igan. Kini servisyo John Paul. Para Labaw. Para Labaw na. Jomar Roma gipagamang tukod ni Albert. Lipatan Jojo eh. Gis 9 na. Gis 9. Servisyo John Paul para 11. Ay. Grabe bakanti ha. 11-9 na para daog na Team Cordoba sa atong game 1. Sa atong undercard bakbakan na Battle of Class B. Servisyo John Paul. Jomar. To John Paul. Binumba sa ere. Daog na. May daog ang Team Cordoba sa atong game 1 sa score nga 9-12. Watch out mo sa atong game 2 mga iga na.